सने बाबा नी के गाना अछि जे बाबा देवे गो जे बाबा सब दर्शन कहउछ भगवान पाखे सब अछि काना नै न होय ग हे बाबा तो निजे बाबा पाखे कपड़ा नेगी किछि नै जे बाग चाल बन के ढाकी हेला और बसी जाना रे बाबा का मांगले खाना देबे ए बाबा लगे घर द्वार नै जे मसान पदा नै डरा करी हां पाउडर खने ने मगबा जे भस्म बिलेपन गात्रे छार काला के से माखी हमर छी। ताना ताना भस्म काहे जे विलोपन करसन कैसे करसन मसाणी पदारे काहे जे रहसन काहे जे रहसन प्रभु बाघ चलो काहे जे पिंदिचन काहे जे तुमे सती रहस्य कथा जानि छ नहीं गो हमन हमें कहरे जान के बाबा लगे पैसा पतर नै थिबा हति लगे शॉर्ट पचे काम चल हां सुन कहि दउ छ आज प्रभु देवदेव महादेव काहे बाघ चलो काहे जे धारण करसन काहे जे गो भस्म काहे जे लगासन हां आ मसाणी रे से काहे जे रहसन काहे जे रहसन मन ध्यान दि कर सुनत कहो ही सुन सुजन सुन सुजन हां सुन सुजन देई मन बुझाई कहिबी बुझाई कहिबी हां पुराणर अटे विधान हे सुन सुजन सुन सुजन सुन सुजन देई मन बुझाई कहिबी बुझाई कहिबी पुराणर अटे विधान बन बोली जान से बने थंती ऋषिगण से ही ऋषि तप बोले गर्व करिले साधुन रे सुजन सुन सुजन सुन सुजन देवान बुझाई कहुची पुराणर अटे विधान अरण्य अरण्यर अर्थ है आमर भाषा रे जंगल हां दारुका बोली कर गोटे अरण्य थिला हाय को आ से दारुका वन रे अनेक ऋषि माने रहुतिले हां ऋषि माने तांकर जोग ध्यान रे एते शक्ति थिला जे निजर शक्ति ऊपर बहुत गर्व कर हां हां तो ई गर्व गंजन नरहरि आ गर्व न सहंती कहारी कीट पतंग जीव परम जे कोनोसी जीव जदि गर्व करबे भगवान के सही नहीं पारे महादेव ऋषिंकर गर्व के सही नहीं पाइले आ महादेव युद्ध करबा पई दारुका बन के जैछ ऋषिंकर पास के तो सही ऋषि गण काना कहले आगे से ही ऋषि गण जान आगे जग कुंडु एक पुणा जग कुंडु देख जान
ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କର ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଋଷି ମୁନି ମାନେ କାଣା କଲେ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବାଘକୁ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଉ ବାଘଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଶକେ ପଠେଇଦେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ବାଘ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେଇ ବାଘକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଆଉ ସେଇ ବାଘର ଚର୍ମକୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କର ଦେହରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତେଣୁ କରି ମହାଦେବ ବାଘ ଛାଡ଼ ସଦା ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏହି ପରିଜାଣ ଜନ ପୁରାଣର ଅଟେ ବିଧାନ ଏହି ପରିଜାଣ ଜନ ପୁରାଣର ଅଟେ ବିଧାନ ଶୁଣ ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନ ଶୁଣ ସୁଜନ ବୁଝାଇ କହୁଛି ପୁରାଣେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ কানে শুনল মহাদেব কাইজে বাঘ ছাড়কে ধারণ করছি দারুকা বনরে ঋষিমুনি অত্যাচার করুলে বলিকি ভগবান যুদ্ধ করবা গলে আর সেই ঋষিমুনি মানে যজ্ঞ কুণ্ডরু বাঘকু জন্ম কলে মহাদেবঙ্কর পাশকে যুদ্ধ করবা পঠাইছিলে আর সেই মহাদেব বাঘকু পরাস্ত করি নিজে সে বাঘ ছাড়কে ধারণ করছন ও মামকে কা জଣା পুতা আর তুমি যে তাঙ্কর লগে কপড়া লতা নাই ন ଆମେ ଯେ ପଇସା ପତର କପଡ଼ା ଲତା ସର୍ଟ ବଜେଟ ଥିବା ଯେ ବାଘ ଛାଲକେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ବାଘ ଛାଲକେ ପିନ୍ଧି କରି ଆଜି ବାହା ହେଇଛନ୍ ଶିବ ବାବା ନାଇଁ ଯେ ଏ ବହୁ ଆଜି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବାହା ହଉଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବାହା କରଛନ୍ ଶିବ ବାବା କି ତୁ ବି ତ ବିହା ହବ ମୁଇ ବିହା ମେ হয় গ যে মোর কথা শুনতা শিব বাবার আজি বাহা হউছন হেলে প্রকৃত শিব বাবা কেন মন্দিরে কেন জায়গায় বাহা হইতিলে সে কথা কহ শীতল ষষ্ঠী যে নাম শিব পার্বতী বিবাহ প্রোগ্রাম নে হইছে কেন যে শিব পার্বতী কেন সময়ারে বিয়া হেলা কেন মন্দিরে বিয়া হেলা মালা দিয়া দুই হেলা কি চলতি রাত হেলা সব কথা কি কোর্ট মে তো গাঁতে দেখুছ তো শিব মন্দির তো শিব পার্বতী বিয়া হেবে আর কেন মন্দিরে বিয়া হেবে আচ্ছা বুঝামি कहले आ नहीं बुझामे के याते सिना में नर माने पूजा करछु शिव बाबा के जे गंगा पूजा करछु सर्वप्रथमे जेते बेले शिव पार्वती बाहा हेतिले केन मंदिर रे बाहा हेतिले केन मंदिर रे शिव पार्वती विवाह कर हां हां सुनबा हाय ग हे सुना सुजने देई मनो हे सुना सुजने म देई मनो पुराण हो मैं तो कहूची पुराणर विधान हो सुना सुजने
ମହାଦେବ ହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? କାହାକେ କିଏ? ହଁ ବସ କହିଦେଉଛି ଏନନି ହଁ ହଁ ତ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା? କାଣା ହେଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ओ शिव भगवान सत क्या सती टिकी सती क्या ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସତୀ। ସତୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଅନେକ ଝିଅ ଥିଲେ। ହଁ 27ଟା ଝିଅକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାଦେବ ମା ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏ କଥାରେ ସ୍ୱୀକାର ନେଇଥିଲେ। ହଇ ଗ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ମହାଦେବ ସବୁବେଳେ ମଶାଣି ପଦାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜଟା ଜୁଟ ପୁରା ତାଙ୍କର ଦାଢି ମାଚା ଫ୍ରେଶ ନେତିନା ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରାଜା ଲୋକ ମୋର ଝିଅ ଦେଖ ତ କେନ୍ତା ପିଲାଟେ ମୋ ଜିତିସଲେ କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରୀ ଆର ବରାବରୀ ଲୋକ ବିହା ଦେ ନେ बोलथिले। ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଇ ଗ ଯେ ସବୁ ଝିଅକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ସତୀକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାଇଁ ନେଇ କରି ଗ ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି କୈଳାସ ପର୍ବତକେ ଗଲେ ହଁ। ଆଉ ମା ସତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମା ତୁମର ବାପା ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍, ई तमर बापा एडे बड़ शीतल षष्ठी कॉलेज जे तम घर के कार्ड कुड़ी ने दिना के को ତ ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀ ଶୁଣିଲେ ଏଇ କଥା ହଁ। ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ନେଇ ଡାକିଲା ମାତ୍ରକ ବି ତାଙ୍କର ଘରକେ ହଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ହଁ ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ଉପରେ କଟୁ ବାକ୍ୟ କଥା କହିଲେ। କାଇଁ କଥା କହିଲେ ତ ତ? ଇ କଥାକେ ମା ସତୀ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ, ହଁ, ହଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ ମୋର ବାପା ବୋଇଲେ, ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମା ସତୀଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇଛି, ମହାଦେବ କାଳ ଭୈରବ ରୂପ ଧଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଦୁଷ୍ଟକୁ କରିଲେ ଦଲନ, ସନ୍ଥକୁ କରିଲେ ପାଲନ, ଆଉ ଘୋର ତପସ୍ୟାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ ମହାଦେବ। ହଁ ହଁ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ଗ ମହାଦେବ ଯେ ହଉଛନ୍ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ହଁ, ହଁ। ମହାଦେବ ଯଦି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ଥିବେ ହଁ। ବୋଲେ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ କିଏ ସଂହାର କରବା। କରବା ବୋଲେ ଆଉ ସତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହଁ, ହଁ। ଯେ ମା ସତୀ ତୁମେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହିଅ। पुनर्बार जन्म ଆଗ ସେହି ସମୟରେ ସତୀ ଦେବୀଟି ଜାଣ ଆଗ ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଧରି ହେଲେ ଜନମ। ଆରେ ଏଥୁନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ, ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର ଶ୍ରବଣ, ସୁଜନ ହୋ ଶୁଣ ସୁଜନ ମୋ ଦେଇ ମନ, ପୁରାଣ ହୋ ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରାଣ। ସତୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଲେ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଦେହ ମୁର ଶୁଖି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକରି। ତ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ସହି ନେଇ ପାଇଲେ ଆଉ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଛାର ଭିକାରୀ ପାଇଁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ ପାଇବା ପାଇଁ, कोटी खंडर पर रूप में धारण करी छे ମତେ ତୁମେ ବିବାହ କର ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। पार्वती କାହିଁ ଲାଗେ ଶିବ? तमे मुई हेले बियाह मुने को मुई फागुन ତ राजा ପାର୍ବତୀ ପଚରୁଛନ୍ ତୁମର ପାଖରେ ଏନ୍ତା କାଣା ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ ହଁ, କରିବି? ହଁ। ତ ସମୁଦ୍ର ଦେବ କାହିଁ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମୋର ପାଣିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଷ ମିଟେଇ ପାରେ। 100 मिनट पास ଇ କଥା ପାଇଁ ତୁମେ ଗର୍ବ କରୁଛ? ହାଇ ଗ। ଯୋ ମୁଇଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦଉଛେ, ହଁ। ମୋର ଅଭିଶାପ୍ୟରୁ ସାରା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣ ହେଇଯିବା। ହାଇ ମା ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ପାଣି ଲୁଣ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା समुद्र पानी के पीबी नहीं ना नून के पीबे ଏ ନାନି वा ତ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ମହାଦେବ ଆଉ ସେଦିନ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ ଗ ଆଚ୍ଛା ବିବାହ ତ କରିଥିଲେ, ହଁ। ବିବାହରେ କେବଳ ହଜାର ହଜାର ମଲା ଲୋକର ଆତ୍ମା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ସମସ୍ତେ ବରାତି ଆସିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଥିଲେ, ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା ହଂସ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଥିଲେ, 33 କୋଟି ଦେବତା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, କେନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ? मंदिर बियाह लगे के बियाह ले बोलु छे ଶୁଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦି କରି, ହଁ ହଁ যদি মন্দির বিয়াহ হেলা বেলে সে মন্দিরর না কে না আজি তো ভয়ে বলবো আয়ো আন্না আলিয়া ভয়ে আলিয়া ভয়ে, আজি অজিত ভয়ে, আজি ভয়ে আজু ভয়ে, সম্মান রক্ষা করি করি
କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ତ୍ରିଯୋଗୀ ହଁ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ହଇଗ ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ନାରାୟଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ହଁ ତ ସେଇ ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହଁ ସେଇ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଟା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ହଁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତ୍ରିଯୋଗୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଜି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଗ ଏହି ପରିଚାଳ ଏ ପୁରାଣ ବିଧାନ ଭୁଲରେ କ୍ଷମା କର ସମାଜନ আর যাহা জানি তিনি মুহিরে সমারে দেরি করি এক যাহা জানি তিনি মুহিরে সমারে দেরি করি সুজন সুর সুজনে এই মন পুরাণ আমি তো কহুছি পুরাণর गीत गेले तो आर के जानी गो পয়লা করে পিনি রে গাড় সা ভণা ভণা কেতে থর দেখল ভণা ভণা কি বাটা হিরুণু ঝুণু চালি আসে রে কোটি চন্দ্রমা কুজিনি রাধা দিছে শোভিতা হিরুণু ঝুণু চালি আসে রে সভান দুহিতা ঝণ চালি আসে রে বৃষভান দুহিতা কোটি চন্দ্রমা যে রাধা দিছে শোভিতা কোটি চন্দ্রমা যে রাধা দিছে শোভিতা কোটি চন্দ্রমা খুঁজে রাধা দিছে শোভিতা কোটি চন্দ্রমা খুঁজে রাধা দিছে শোভিতা से पान वाला आज्ञा ई पान वाला बाबू 200 टंका प्रदान कले आ से माने पहला दिन पान देथिले बिडिया पान पान तो पान बंगला पान आर मार बिहा दिने पुओ जन्म ई पान वाला बाबू इटा गोटे कथा कबिला बोले आज्ञार कथा सिंगड़ा संगे जे आज्ञा से पान देथिले काहे कहला ए मतरमानी तो हाथी बरनी गला अरे भाई खई पान
হঠাৎ থিসি কে গো এক নম্বর না গো তোর যে পান তো পান বঙ্গলা পান আর মার বিহা দিনে পুଅ জন্ম মা বিহা হেলা দিনে পিলা কেনতা করে জন্ম হেবা কেনটা করি এটা সে বরাতে দিনে বেগুন গছ রোপলা ফটিয়া কথা जिन दिन गछ रोप से जगह फल खाएब नहीं এইটা তমতে হি পারে কে हाँ पुराण रे लेखा আছে মা বিহা হেলা দিনে সে দিনে একা জন্ম করে এগো দিয়েছে। ননি এটা পুনি পুরাণ নে আছে কেহেনো হয় তুনে থিবাকে কହୁছন কে গো থিবা গুনে তো কହୁছন এ মোকে কই আছে দেখো বলি বিশ্বাস। মোকে আছে বলি বিশ্বাস। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତଟେ ଗାଇଦେମା ଆଗ ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ ହେଆଡ଼େ ତ ମାର ବିହା ଦିନେ କେନ୍ ପୁଅ ଜନ୍ମ কেন ହେଇଥିଲା পুଅ জন্ম হইতিলে গো ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିଥିଲା হ্যাঁ মার বিয়া দিনে পিলা জন্ম হেবা হউ ই লগে হবার আছে মাতো হ্যাঁ ବିହା ବି ତ ହେବାର ଅଛି তুমি জেনতা করিবি কহ লেকিন বিহা দিন একা ছুয়া জন্ম হেবার আছে আরে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই জেড়িকি টানে দৌড়ি জেড়িকি টানে দৌড়ি সেড়িকি তু যাই রে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই আরে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই জেড়িকি টানে দৌড়ি জেড়িকি টানে দৌড়ি সেড়িকি তু যাই রে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই আরে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই তয়াজ গরে জান আহে সুগজন প্রেতয়াজ গরে জান আহে সুগজন দুই ঋষি রহুতিলে সুদেই মন খাই ক্ষীর খাই তাঙ্ক কটই যে দিন ধর্ম অধর্ম ন জানে আহে সূর্য জেড়িকি টানে দৌড়ি জেড়িকি টানে দৌড়ি সেড়িকি তু যাই রে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই আরে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গাই রাধে
ପରେ ମନ୍ଦର ଆଉ ଓଦର ବୋଲିକରି ଦୁଇଟା ଋଷି ଥିଲେ। ହାଇ ଗ ତ ସେ ଦୁଇ ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଈର ନିୟମ ସେ ପାଳନ ନାଇଁ ହାଇ ଗ ଗୋମାତାଙ୍କର ଚାରିଟା କ୍ଷୀର ହଁ ଚାରିଟା କ୍ଷୀରରେ କେନ୍ତା କରି ଗୋମାତାଙ୍କର ଆମେ ଦୁଧ ଖାଇମା। ହାଇ ଗ ତ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହିମା ହଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଅର୍ପଣ କର୍ମା। ହାଇ ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଦୁହିମା ହଁ ବସୁମତୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କର୍ମା। କର୍ମା ତୃତୀୟ କ୍ଷୀର ଅଧିକାର ହଉଛି ତା ଛୁଆର ଛୁଆ আর চতুর্থ କ୍ଷୀର ଖାଇବାର କଥା ଆମେ ହଁ কিন্তু মন্দর এবং ওদর এই জিনিসକୁ ସେ ପାଳନ ନେଇ କରୁଥିଲେ। ହାଇ ଗ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ସେ ମାନୁ ନାଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାଗ ହଉଛନ୍ ମିତ୍ର। দুই লোক চিন্তা কলে যে এই ঋষি তো কাহাকু নি মানবার অতি শীঘ্র ঋষিଙ୍କୁ कुटमा प्रभु आप চিন্তা করবি তার গোটে ব্যবস্থা করা পড়বা। ହଁ ହଁ তো তক্ষক নাগকে ডাকলে ହାଇ ଗ ଆଉ ତକ୍ଷକ ନାଗକେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଋଷିଙ୍କର କ୍ଷୀରରେ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଷ ମିଶେଇ ଦିଅ। ହଁ ହଁ से लियो आज्ञा को हमर ମୋଟୁ ଆଜ୍ଞା ନନିଲ ଓ ତ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ତକ୍ଷକ ନାଗ କାଣା କଲା କାଣା କଲା? ଋଷି ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଧୋଇ ଦେଲେ ଆଉ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଗରମ କରିଦେଲେ ହାଇ ଆଉ ଗ। ସେମାନେ ଗାଧବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍। ଯାଇଛନ୍। ତକ୍ଷକ ନାଗ ଆସିକରି ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ହଁ ତ ଇ ବିଷ ମେଶାଲାଟା ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଥିଲା। ହାଇ ଗ ସେ ମେଣ୍ଡକ ବେଲେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ। ସେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଲା ଯେ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ବେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା। ମୁଇଁ ତ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହି ନାଇଁ ପାରେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ବେଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ମୁଇଁ ରହୁଛେ ଯଦି ଋଷିଙ୍କୁ ନେଇ ଜଣାବି ବେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମତେ ଲାଗବା। ହାଇ ଗ बाप मते लागबा जेहेतु कोई विष मिसाबटा मुई दैन्य रे देखि छे ହଁ आर ମୋ मोरबे बेले मोर कारण न मोरबे हां ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନରକେ ପଡ଼ିଥାଉ ପଡ଼ିଥାଉ। ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ହଁ ବିଚରା ବ୍ୟାଙ୍କ କାଣା କଲା କାଣା କଲା? ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଡେଗି କରି ତାର ଜୀବନକେ ହାରିଦେଲା। ହାଇ ଗ ମନ୍ଦର ଓଦର ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ସମୟ ହେଇଗଲା। ହେଲାନ। ଦେଖିଲେ ଯେ କାଣା କ୍ଷୀର ଖାଇବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଆଟେ ପଡ଼ିছে। ହଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର ଜର ହେଇଗଲେ ମନ୍ଦର ଆଉ ଓଦର ହାଇ ଗ। ଆଉ ବେଙ୍ଗକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କାଇଁ ବୋଲି ଗ? ଯଦି ଭଲ କାମର ଲାଗି ଯଦି ପଡ଼ିଛୁ ହଁ। ବୋଲେ ତୁଇ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ରୂପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ହେବୁ। আর ଖରାପ କାମର ଲାଗି ଯଦି ଆମର କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଛୁ ହଁ। 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେବୁ। ଜନ୍ମ ହେବୁ बेंगो एबार में का कर दिबो ବେଙ୍ଗଟା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆଗ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ରୂପରେ ହୋଇଲା ଜନ୍ମ ବେଙ୍ଗବତୀ ବୋଲି ଦେଖ ତାହାରି ଯେ ନାମ কিষ্কিন্ধার বালি বীর প্রেম যে করিলা 9 মাস ধরি দেহ গর্ভবতী হেলা জেড়িকি টানে দৌড়ি জেড়িকি টানে দৌড়ি সেড়িকি তু যাইবে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গায়ে আরে মনুয়া দৈব দৌড়ি তু গায়ে ବେଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ତାର ନାମ ହେଲା ବେଙ୍ଗବତୀ। କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବାଲିଙ୍କର ସଙ୍ଗତରେ ତାର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ହଁ ହଁ ବାଲିଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ 9 ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛି ବେଙ୍ଗବତୀ। ଜୁଆନ ଥିଲା ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଗାଁରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ବାପା ମା କେତେ ଗାଁ ଲୋକ କେତେ କଥା କହି ପକାବେ। केते कथा ତ ମନ୍ଦର ଓଦର ତ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ପରି ପାଳିଛନ୍। ହଁ ହଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାଲିଙ୍କୁ ଡାକା ଯାଉ ହାଇ। ଆଉ ବାଲିଙ୍କର ସଙ୍ଗତ ବେଙ୍ଗବତୀର ବିବାହଟା ଫିକ୍ସ କରାଗଲା। ए बेंगवती হ্যাঁ तोर मोर बियाह मो कहनु एबे
बालीवीर जेन दिन बेंगवती को विवाह करबार थिला हाँ, हाँ। सेही समय दुष्ट रावण काना कला काना कला गो बालीवीर बराती आयबार आगरू हाँ। बालींकर रूप धारण करिक रावण बेंगवती को नेबा पई आसीछि हाँ हाँ बाली आड़े रे पहुंचबार बाली भी बराती धरिक से आड़ू आसीछि इयाडे आगरू बालींकर वेश धारण करिक रावण पहुंची जाइछि हाँ, ए हम बोराती पार्टी रे बोराती पार्टी हम पहुंची गलु न ए हमर बाली बीरर बिहा घरगा हम अच्छा तुम्हें होछ बाली मुई होछ रावण तो बेंग इटा होछ हमर बेंगवती बाली बोलू छे बेंगवती के मुई नेबी खिचाटना करूछन बालीर केते शक्ति थिला जानिछ बालीर जेते शक्ति थिला जे तो 6 मास रावण के तार खाक तले चेके कर बोलौतिला बोले बाली ब्रह्मांड ठारू बर पाइथिला हाँ जे जेत वीर जदि बालिंकर सहित युद्ध करबा है। बोले बालिंकर से वीरंकर अधा शक्ति बालिंकर पास के पले हाँ, आसे हाँ। नेले रामचंद्र देखे कर युद्ध नहीं कर देते के लुचि कर काहे जे युद्ध कले सही कारण लागे तो बाली बोलू छे मुई नेबी और रावण बोलू छे मुई नेबी हाँ। सही समय रे बेंगवती गर्भवती थिला है। दुई लोग घिचाटना करबारो बेंगवती दुई फाल ही कर चिरी ही जाई रावण भी महाशक्तिशाली घर बाली भी महाशक्ति तो जेन गर्भवती थिला हाँ। सेही गर्भर गुटे छुआ जन्म हला दुई अंगरु बालिंकर पुଅ अंग तो तार ना जन बुझी पारुछ पान तो पान बंगला पान मार बिहा दिने पुଅ पुଅ जन्म जन्म। जेन दिन बेंगवती एवं बालीवीर विवाह हेबार थिला से दिन तार छुआ अंगत जन्म से हेतिला अंगत। तुमे होछ से अंगत एही परि जान आज्ञा पुराणर विधान रामायण रस कथा कर हे श्रवण एही परि जान आज्ञा पुराणर विधान रामायण रस कथा कर हे श्रवण जेड़ी कीटने दौड़ी जेड़ी कीटने दौड़ी सेड़ी की तू जाई रे मनुआ दैव दौड़ी तू गाई अरे मनुआ दैव दौड़ी तू गाई समस्त दर्शक मानकर गोटे अनुरोध अच्छे हाँ जे आमे